नहीं कैसे तुम्हारा अच्छा चाणी मुकी काकु मारी मो तमाने कथाटा जाई एते दूर गलानी हाँ आले कहबी कहबी तो तमे किए कौना तेरे ठीक अच्छी मन दे सुन आले अंजलि नाम तुम्हारी कलिंगर घर सेनापति अन्ना अटंती तुम प्यार हे भगवान ई तुम जड़े विदेशी है कि मोर संपूर्ण परिचय तुम जान कि परी हाँ सत कुआ कि तुम्हें आउदर कौन पास कि तुम्हें आले अंजलि से कथा कहवा पाई तो मु एते दूर चली आसी तामाने तमे मो परिचय शुणा चाहछ हाँ तेरे ठीक अच्छी अंजलि मन दे शुणिनी परिचय मोहर ठीक अच्छी आले अंजलि मृदुभाषी परिचय शुण गो मोरा अंजलि कलिंग राज्यर मुहि राजकुमार मन दे शुणिब मृदुभाषी परिचय शुण गो मोरा कलिंग राज्यर मुहि राजकुमार मुकाबिनी का प्रिय मन चोर बीरा मुबीरा 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 परिचय शुण गो मोरा कलिंग राज्यर मोहि राजकुमार अंजलि आउ जानिछ पितामह आदर्श कलिंग नरेश मुदक प्रिय नंदन पालुछंती प्रजा न देई न क्लेश उड़े विजय केतन हो पितामह आदर्श कलिंग नरेश मुदक प्रिय नंदन पालुछंती प्रजा न देई न क्लेश उड़े विजय केतन राजकुल जनम मोहर बीरा मुबीरा 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 राजकुमार राजकुमार अंजलि शुणिला तो मो सर्व परिचय मुझे कलिंग अधीश्वर महाराजा महाराजा आदर्श सामंत राय का एकमात्र अड़ियर पुत्र आ मो ना है सिद्धार्थ इमा आपण तेली आम जीवन जीवी हाँ लो हेली मो तो तुमको ये राज्य केमी भी देखनी आले देखियो बाबा केमिति मु परा मो गुरुकुल शिक्षा सारी आज बाखर को फेरी हेले अंजलि फेरी तो फेरी हेले मु तुमको कथा टे कहबी बोली
ମୁଁ ରାଜଉଆସକୁ ନ ଯାଇ ତୁମ ପଛେ 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 ଚାଲି ଆସିଛି। କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରିଛି ଯାହା କେବେ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିଦିଅ ଆଲେ ଅଞ୍ଜଳି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଲେ ସେ କଥା ତ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ମତେ ଖରାପ ଭାବିବନି ତ? ନା ନା ମୁଁ ଜମା ବି ଭାବିନି। ସତରେ ଭାବିବନି? ହଁ ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଅଞ୍ଜଳି, ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିଛ ଖରାପ ଭାବିବେନି ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଲେ ଆଉ ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଳି, ତୋ ଆଖିର କଜଳ କରୁଛି ପାଗଳ। ଆଲେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ? କଣ? ଚୋରି କରି ନେଲୁ ମୋ ମନ। ନା ବାବା ସତରିଲୁ ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଗଲୁ ପିଆ, ତାତେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଲେ ଅଞ୍ଜଳି, ତୋ ଆଖିର କାଜଳ କରୁଛି ପାଗଳ, ଚୋରି କରି ନେଲୁ ମୋ ମନ। ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଗଲୁ ପିଆ, ତାତେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଗଲୁ ପିଆ, ତାତେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଠ ନାଲି ନାଲି ହସ ଖିଳିକି ଓଠ ତୋର ଦେବି ଚୁବନ। ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଗଲୁ ପିଆ, ତାତେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଗଲୁ ପ୍ରିୟା, ତାତେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ପ୍ରିୟା? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଦେଖିଛି ଏଇ ମନ ମନ୍ଦିରରେ, ତୁମକୁ ମୁଁ କଣ ଭାବିକି ରଖି ଜାଣିଛ? କଣ? ତମେ ନା ମୋ ପାଇଁ କଥା କୁହା କାଢେଇବ, କଥା ପଦେ କୁହାଲୋ, କଥା ପଦେ କୁହା। ଏ ଫଗୁଣେ ବୋହିବୁ ସଜହି ରୁହାଲୋ, ସଜହି ରୁହା। କଥା କୁହା କାନ୍ଧେଇବ, କଥା ପଦେ କୁହାଲୋ, କଥା ପଦେ କୁହା। ଏ ଫଗୁଣେ ବୋହିବୁ ସଜହି
रूपसी प्राणप्रिया मोर तोर से कुहुक चाहाणी रे एई मो हृदय एक स्वतंत्र स्थान पाई सारिच तुमर से हरिणी परी आखिर प्रेम मान मु संपूर्ण रूपे आघात प्राप्त हो सारी सतरे तुमको देखला क्षणे एई मो अंग प्रत्यंग सिंहरण खेली जाइछि हे मो मनर मानसी हेबु किंतु एई मो हृदय रानी हे जुबिराज हाँ ये सब तुम कौन को जीचो देखो तुम्हें आके सही नहीं हमें माटी अच्छा और तम तो रही आम चुरी जलुची और तुम्हें मरिया देवता सहित समान और तम सहित एमती प्रेम संपर्क केबे भी संभव नुहे देख भल हेबा तुम्हें मो कथा माना तुम एठू चली जाओ आलोय अंजलि देखलो तमे जाऊ आकाश और माटीर कथा कहल ताहा ताहा केवल कथारे शोभा पाए वास्तविक एमती किछि नहीं अंजलि आउ गोटे कथा शुणी रख प्रेमर प्रस्ताव नहीं कि आसी जे पर्यटन तुम से प्रस्ताव राजी न होइछ मु एठारु जमा जीविनी ए केमती ना जीवा मो मध्य तुमको देखने मिली अच्छा ताहले देखिबा तमे कौन करूछ देखिबा कि चाहूछि ना निश्चय देखिबी तेबे ठीक अछि हाँ ए हाँ मन माना आए रसिका आले रसिक कहूछ पुणी मना करूछ ए हाँ तम बधे मु संपूर्ण कथा शुणी न बुझी ना कौन आगे शुणी चारा तापर कहबा ठीक अछि मु मन दे सुनुछि तो मेरा जा आमी शिवा का पुणी सेई कथा आलु कहिली परा सेमिति किछि नाही एहा केवल तुमर मनर भ्रम वृथा चिंता छड़ा अच्छा आहे जो बरजा हेलो इहा प्रेमानो है कालंका आले एहा केवल प्रेम आ प्रेम केवल कलंक होई पारे ना ए हां मन माना है रसिका तुम राजा में सेवका वृथा चिंता छड़ा आहे जो बरजा इहा प्रेमानो है कालंका वृथा चिंता छड़ा आहे जो बरजा इहा प्रेमानो है कालंका मन माना है रसिका तुम राजा में सेवका वृथा चिंता छड़ा आहे जो बरजा इहा प्रेमानो है कालंका वृथा चिंता छड़ा आहे जो बरजा इहा प्रेमानो है कालंका देखा तो बुझबो चेष्टा करिया तुम मत्री बहुत पार्थक्य अछि आलोय अंजलि कहली परा प्रेम पर कौन से पार्थक्य नहीं कि पातर अंतर बोले एमती किछि नहीं बर तमे पे कथा को बुझिया पे चेष्टा करो ए हां तुम्हें चंदा में बामना ना ना में ती
তোর পাগল জিজা সেদিন মতো মনে করছি কাকে মতো বাধ্য করছ কই পুরা মই তোমাকে ভালো পাই পারিবিনি তবে এটা চলে যাও তামানে ଏହା କ'ଣ ତୁମର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି? ହଁ ଏହା ମୋ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଅଞ୍ଜଳି, ତମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ରଖ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ତମ ପରିକା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଏଇ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଦାସୀ ଖଟାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ। ବାକି ରହିଲା ଘିଅ ଯଦି ସିଧା ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ନ ବାହାରେ ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ତାହା ଏ ଯୁବରାଜ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାମନ୍ତରାୟକୁ ବେଶ ଭାବେ ଜଣା। ମାନେଟା ଏ ଯେ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ଭଲ ଭାବରେ ରାଜି ନ ହୋଇଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ବଳ ପୂର୍ବକ ବଳାତ୍କାର କରିକି ନିଜେ କରିନେବି। ଦେଖ ଯୁବରାଜ ଚୌଦବର୍ଷ କେବେ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଇନି କି ଜଣା ବରାକୁ ବଳାତ୍କାର କଲେ ସେ କେବେ ବି ନିଜର ହୋଇନି। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ବନ୍ଧନ ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ନା ତମେ ଯେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ମାନେ ତମେ ଯେ କାହା ପୁରୁଷ ତାମାନେ ତୁ ମୋ ପୁରୁଷ ପଣିଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତାମାନେ ତୁ ମତେ ମାନବରୁ ଦାନବ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ? ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଅଞ୍ଜଳି, ଯଦି ଏତେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ମୋ ଦାନବ ରୂପ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖିଯା ଅଞ୍ଜଳି, କେମିତି ମୁଁ ଏଇ ତୋର କଅଁଳ ପ୍ରେମ ଫୁଲକୁ ଏଇ ମୋ ଦାନବ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଲହୁ ଲୋହାଣ କରିଦେଉଛି। ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ ଅଞ୍ଜଳି, ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ। ତତେ ଚାପୁଡ଼ା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଆଜି এই নন্দনকানন জঙ্গলরে বাঘ মাতিছি, ଆଉ ଏ ବାଘ ଯେତେବେଳେ ମାତିଛି ତା ଶିକାରଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଯିବ। ଅଞ୍ଜଳି, ଆଜି ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି ଖେଳିବା ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ ଆଉ ହରିଣୀର ଖେଳ। ଆରେ ମହାନ୍ତି ମଉସା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବାହୁ, ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ଯୁବରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜଳି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହେଲା। ଯୁବରାଜ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଶେଷ ଉପାୟ ହେଉଛି କିଛି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି କିଛି ନ ବିଚାର କରିକି ସିଧା ସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ବସିବା। ଚାଲ।